a ye fili ka kuma fɔ tiɲɛ don ça fait très mal parce que hadamaden ni mana bɔ dɔrɔn vraiment a misi bɛ mais n'a kuma bɛ taga ni ka segin na a tɛ ɲɛ f'a ka fɔ parce que tiɲɛ fana ye o ye tiɲɛ de ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛ su lagosi walima i bɛ su kɔmɔgɔw k'i b'u lafunteni bi na n'i ye président Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw ka kuma fɔ dɔrɔn première république dɔrɔn mɔgɔw bɛ yankata min ta ka ɲɛsin u ma ko Fili ni Amadu ni Maraba Kasumu mais u t'a fɔ exactement Fili ni Maraba Kasumu u ye mun de kɛ u ye mun kɛ mun bolodara o kɔfɛ o fana kɔfɛ mun fana bolodara donc n'a jateminɛ kɛ ka fɛn dɔ ta k'u lajɛ sɛbɛnni kɛra nin bɛɛ lajɛlen na mais an bɛ se ka min perepere-latigɛ u ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ komi Amadu Jikɔrɔni y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔ cogo min na la mort de Fili Dabo et de ses compagnons an tɛna an da to o baara la waati koronnen don mais u nana ka kiri kɔfɛ ɲangili min taara ka da u kan président Modibo Keyita de y'a fɔ komi sariya b'ale yamaruya ɲangili min dar'u kan o ɲangili o bɛ bɔ a ma a bɛ kɛ kasoladon ye sinon normalement u ni fagali de tun ka kan ka sababu kɛ u ye baara cɛjugu min kɛ donc kɛra la hali sini sɔgɔma u kumakan min ye tribunal populaire ye a bɛ jamana kɔnɔ yan donc président Modibo kelen ka o kɛ u tilala ka lettre sɛbɛn u cɛ saba ka président Modibo Keyita fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ k'u b'a seereya k'a fɔ an dafɛ jamana dɔ la n'olu ka révolution bɛ ka kɛ joli ni fɛnw kan k'a fɔ u b'a dɔn anw ka révolution a bɛ ka kɛ sira min kan sira ɲuman don. Ayiwa nin ɲininkali laban an b'o f'i ɲɛna o ye Moriba Jalo ka bɔ États-Unis ko yanni an ka dɔ fisaya ni dɔ ye ka régime dɔ tanu ka dɔ to ko munna ko ɲuman mun kɛra u bɛɛ la k'an t'an da don o la k'o ka fisa k'an ka dɔ fɔ ka tɛmɛ dɔ kan. n bɛna don o yɔrɔ la k'o jaabi rapidement parce que président Modibo Keyita yɛrɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka dilanni kɛ k'i ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la ko mais ko n'i ka tiɲɛni ta n'o dara ka i ka ɲɛta n'u dara ɲɔgɔn ma n'i ka tiɲɛni fanga bonyara a bɛ fɔ k'e ma baara kɛ mais n'i ka ɲali fanga bonyara a bɛ fɔ k'o tigilamɔgɔ ye baara kɛ donc hakili la an b'a suma o yɔrɔ de ma donc min ye Fili ko nin ye après u sara sa cogo min na ɲɛfɔli kɛra la officiellement fɛn caman fɔra coup d'état kɛlen 19 novembre dossier dayɛlɛla sur la question de Fili an bɛɛ ye yɔrɔ jakite mankan mɛn ko Modibo Keyitaw bɛ kiri conformément à la loi mais fo ka taa bila a ninkɛ Modibo Keyita ninkɛnɛ karabali la a ma kiri dɛ mais Fili Dabo ko dossier dayɛlɛna u tilala k'a datugu munna u y'a datugu kun jumɛn na u ma sɔn k'a tɔ sɛgɛsɛgɛ walima n'u y'a sɛgɛsɛgɛ u ye résultat jumɛn sɔrɔ munna ma Modibo ɲangini ni o ye Fili yɛrɛ den mun tun b'o cɛ la munna u n'u kɔ tilala ka don ɲɔgɔn ma hakili la n'an y'an kɔnɔ miiri k'o bɛɛ jate minɛ an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ fɛn na Fili ninnu bɛ saya sɔrɔ waati min na komi n y'a fɔ cogo min a ka gɛlɛn mais kun tɛ Union Soudanaise RDA déranger o politiquement base kun t'u la tuguni o donc i bɛ taa jankɔrɔ ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma min bɛ se k'i déranger min ni contrepoids b'i la ni contrepoids b'a la contre toi et que a bɛ se k'i ka fɛnw bɛɛ déstabiliser mais mɔgɔ minnu bɛ yen depuis a ma se 60 yɛrɛ ma 22 septembre la politiquement kun jolo karila déjà parce que base kun commencera k'u bila minnu tɛ menace ye tuguni danger t'u ye i bɛ t'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ olu ni kɛnɛ karabali la cogo di mais mɔgɔ tɛ min fɔ anw yɛrɛ ka lieutenant valeureux ba saya y'u bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kuruma ye Kidal stade tɔgɔ dara o de la mais anw bɛ min fɔ saya ye ni ye nin de donc an bɛ dugawu den k'u bɛɛ lajɛlen mais a dossier datugura kun min na wa kabi kunun fo ka n'a bila bi la kuma caman ma k'a la dɛ a kuma fɔra sɔsɔli ma kɛ a la publiquement dɔw fɛ parce que u b'a dɔn min don n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ de la Amadu ni Fili ni ko la en 2010 je me rappelle Amadu Jikɔrɔni conférence dɔ kɛ radio Kayira duguma ne yɛrɛ de y'a question évoqué Omar Amadu Diko kun sigilen bɛ a don a ye débat contradictoire demandé Amadu Jikɔrɔni fɛ Amadu Jikɔrɔni bɛ tiɲɛ so mais a kumakanw bɛ yen dɛ débat contradictoire demandera don min fɔra Amadu taara radio la Kayira la Omar Amadu Diko mana ka tila ka don wɛrɛ boloda a mana fo ka taa Amadu tanya a mana donc Amadu talen mɔgɔ o mɔgɔ i k'i bɛ bɔ sa o k'e bɛna ko wɛrɛ fɔ o k'a sɔrɔ Amadu b'a ka kafaw sɛbɛn tuma min a bɛ fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ kabi ma fato a ye n'an sɔsɔ ni ye min fɔ ni tiɲɛ tɛ a kana n'a daluya a kana sɔsɔli kɛ donc maintenant n'o ma kɛ hali a yɛrɛ y'a ye dɔw ko Modibo jugera parce que ni journal dɔ jaabi concernant mutation ko Modibo jugera
are Musa ye kɔnɔsu tɔmɔkan caman fɔ an tɛna don bɛɛ la mais an ka babu Musa yɛrɛ ko minute tɔtɔra 5 dɔrɔn de ye sisan merci bon n bɛ kuma ta ale ka fɛn yɔrɔ la mais n tɛ don détail kɔnɔ u b'a fɔ ko Modibo ye nin kɛ nin kɛ munna bon mais en réalité u b'a fɔ k'u ma sɔn ka jouer nkalon don dɛ u y'a tenté moi j'ai source sûre en 1973 où il y a un groupe de magistrats de la Wili, magistrats instructeurs de la Wili Francis, qui a eu Kidal, qui a eu qui a enquêté d'Amina, a interrogé, qui a interrogé. Mais où n'a le mouffoué sur la suite. Ou qu'on en be mine dans. Now Kaube Moribo jugé en Koninya, il gagne enquête ni fait. Anya sur fausse c'est qu'à reprocher à la mi bateau à Kato Kasola. Now nanana et Dongodo, qui a fait un kirité. Hein? Tribunal kato tribunal kono peuple bina takatala sigi kurba ngodi aju yada non to ya tenté ou y jugement tenté ou y dossier ou yele fin be fola ka fa ya ke ko jugu de ka tele wat ou y a dossier be yele mais enquête télé ils ont trouvé que il n'est en rien responsable ou y a datu ke be mot de fola ça non ka foko ou y dossier fait ya sur a cité mais c'est vrai donc au jugement donc mbo dans défaut ka dans là